हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। आज एक्चुअली मु गोटे वीडियो बनाया चाहूँगी जो रिलेटेड वीडियो बनाया चाहूँगी जहाँ पाई मुझे वीडियो बनाऊँगी से केवल ये यूनिफॉर्म पाई यूनिफॉर्म पिंधिबा मु केते स्ट्रगल करछि आ ये यूनिफॉर्म पिंधिबार खुशीटा कौन मु आपण मानक सहित सब बेले शेयर करे। आज एक्चुअली जेहेतु मोर ये माने रिलेटेड वीडियो अच्छी माने जहाँ भी वीडियो बनेबी ये रिलेटेड हम से मुझे यूनिफॉर्म पिंधिकी वीडियोटी स्टार्ट करुँची कहीं एबे आज होची एबे दिन बेला नुहे संध्या समय जेहेतु मत सकाଳେ वीडियोटा बनाया टाइम होनी कहीं स्कूल एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाऊँगी से संध्या समय वीडियोटी आज स्टार्ट करी। एक्चुअली वीडियो बनार कारण कौन ना मुझे कि जो मुझे सैलरी पाई केते कौन पाई आप सब देखी तेणु सैलरी जेहेतु मु आज जाके कैश उठे नी आज ही कैश विड्रॉ कर आज ही कैश विड्रॉ करछि कहीं चाहूली कि मो बापा बो दी जन को मोर फास्ट सैलरी दिए जेहेतु बापा थिले एकुटिया घरे आ बो नथिला बो जाके भुवनेश्वर दीदी पाखे थिला तेणु मु पैसा उठे नथली मु जानथली बो आज आसीबो 2 दिन पर एक्चुअली मोर पेमेंट तो पहर दिन हो गलानी तेणु बो जेहेतु आज आसार मुझे सेबेठार पैसा विड्रॉ करनी आज ही विड्रॉ करके जमीती कि मो बापा बो दी जन को एका सांगे देवी जेहेतु आज पैसा बो एक्चुअली मुझे जो पैसा उठे आनी बो एक्चुअली मत बार बार पचार पैसा कहीं विड्रॉ कलु तो तो मना करी पैसा उठेबुनु तो अकाउंटे थी तू तो ही खर्च करू कहीं उठे आछु मुझे कहनी मुझे दरकार अच्छी ना कौन दरकार अच्छे मत कह मुझे लाइन नहीं दरकार अच्छी मुझे उठे आची तेणु सी भी किसी जानी जे मैंने कौन पाई उठे तेणु आप मो सांगे रुहतु देखा बापा बाबू जो दबा तर रिएक्शन कौन हो मुझे सहित सेयार करी आपने भिडियो कंटिन्यू रुहतु से जानीदेव काले मुझे देखते मु अलग रूम वीडियो बनाए आज आउ गए रूम आसी वीडियो बनाऊँगी कहीं सेपट रूम से बनइले वीडियो जानीदेव से दीदी सागर बस कथा हो भी जानी मुझे आसी वीडियो बनाऊँगी जेहेतु बापा को भी किसी कहनी तेणु मु रेडी होगी बसी बापा कम कड़े पलि गले तेणु मु अपेक्षा कर यूनिफॉर्म पिंधिकी सेमती बस बापा केतले आसुचन देखा जाऊ कहीं आगुरी कही सी अवश्य घरे था मुझे किसी कहनी सरप्राइज देवी से मुझे जनईनी से कम से पलि जाइए मु अनै बापा आसपर मुझे सेपट रेडी है बापा तार पलि जाइए बाहरिकी तेणु अपेक्षा करिया बापा केतले आस देखा और रिएक्शन कौन हम जो मोर फास्ट सैलरी देवी रिएक्शन कौन हम से जाके देखा आपण मैंने मो सहित वीडियो कंटिन्यू रुहतु। एक्चुअली मु टंका धरिकी बुली 9,500 पूरा विड्रॉ कर देछि 9,500 पूरा उठे देछि टंका मु धरिकी बुलूची कहीं बापा जेहेतु जानना बापा पलैं कौटी आम घर पाखे गोटे हूँ अष्टप्रहरी हूँ बापा से पलैं कीर्तन शुणुंट आसीना मुझे कह भी पार्नि बापा आस बोली मुझे खाली मोर रेडी होगी बसी समस्ते कहते तू जो भिडियो बनऊ बनाऊनु टे रहा कौनटा बनई भावुँ मन पड़नी तेणु क्या कहनी जेहेतु मुझे कहूनी कि मुझे रिलेटेड भिडियो बनैबी खाली अपेक्षा कर बापा केतले आसबे मु बोधे अध घंटा पर है रेडी केमती बसी खाली एपट सेपट हो सान बो कि जी कहते भिडियो बनौन जब बनई ड्रेस चेंज कर दौन मुझे जे बापा आसिले ही वीडियो बनाओ एबे फाइनाली बापा को फोन कर बापा मिछुटे कही बापा बो डाकिला घर को आस बोली बापा आस देखा मु पूरा एति कैश 9,500 धरी पाखे आ कौन सब हो रिएक्शन केमती रोज देखा आप मो सहित कनेक्टेड होगी था सैलरी आसी गोटे माने बेसी दिन तो आसीनी 5 दिन आसी मुझे वीडियो जनई 5 दिन सैलरी आसी 5 दिन 9,558 टंका मु पूरा कैश विड्रॉ कर देछि जेहेतु आम फास्ट सैलरी मो बापा बों हाथ कि आम गुरुजन हाथ मो माँ हाथ में देले जेहेतु माने जहाँ पाई आप एत बाट को आसुँच कि पाठ पढ़ुं कि चाकरी कर प्रथम दरमा पाई हाथ को देवे ताले तार सौभाग्य माने अलग आर खुशी अलग तार आनंद अलग जी दरमा पाई तार अलग आ जहाँ हाथ में दरमा दब तर भी खुशी अलग मोर तो केते स्ट्रगल पर मु चाकरी पाई तो मुझे वीडियो कही तेणु मोर जेहेतु यहाँ मोर प्रथम सैलरी मु प्रथम किए आबसेन्स अच्छा मो लाइफ रे बापा बो माँ जी माने इम्पोर्टान्स से मो दे पीसा कहीं मुझे पाखे रही जा जाके जी भी +3 पर तांकरी पाखे ही रही पढ़ापढ़ी कर जेहेतु दे पीसा ये नहांती तेणु मोर ए मासर प्रथम सैलरी मो बापा बों हाथ देवी तापर जब दे पीसा पाक जी से सैलरी देवी दे पीसा को एवं जेहेतु घरे अच्छी एक्चुअली वीडियो से दिन न बनार कारण कौन बो आसी ना मुझे जानती बो आसो से दिन किसी करनी जेहेतु मुझे बो बापा भी कहीं जानना मुझे कैश विड्रॉ करी कौन पाई बोली भी जानी बो मत पार्टी करते कैश कौन पाई विड्रॉ करुचु तेणु फाइनाली आज कैश विड्रॉ कर बापा बों हाथ को देवी माँ भी अच्छी माँ हाथ को देवी समस्त
মানে ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଇମୋସନାଲ ହେବିନି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏଟା ବଡ ଖୁସିର ଦିନ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଥାଏ ମାନେ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଦିଦି ସାଲେରୀ ପାଇକି କାହାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି କି ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ସାଲେରୀ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲି ବାପା ନଥିଲେ ବାପା ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋଉ ଥିଲା ଗାଁରେ ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ବୋଉକୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏ ସାଲେରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି ବୋଉ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ମୁଁ ବାପାକୁ ବାପାଙ୍କୁ କେବଳ ହିଁ ଦେବି ସେଠୁ ସାର୍ ମୋତେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅକେଜନ ହେଲା ବୋଉ ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ ବାପା ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗାତେ ସାଲେରୀ ଦେଲି ତେଣୁ ଆଉ ପାଖରେ କିଏ ଅଦାଦା ନାହିଁ ସାନ ବୋଉ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାନେ ଖାଲି ମୋ ବାପା ବୋଉ ନୁହଁ ମୋ ସବୁ ଦାଦା ସାନ ବୋଉ ଦେଇ ପିଇସା ମାମା ଦେଇ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଥାଏ ମୋତେ କିଏ କାମ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁ ବସି ପଢ଼େ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ କିଏ ଆଣିକି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼ି ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଥିଲି ଗୁଡୁ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାନୀ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାନୀ ନଥିବ ତମି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ହୁଏ ତ ବାପା ପିଇସା ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ସେମାନେ ବି କହିବେ ଏତେ ଛାଡ଼େ ହେଇନି ତ ପୁଣି ଆଗ ଥରକୁ ହବ ତେଣୁ ସେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନଥାଏ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି କାହିଁକିନା କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଥରେ ଦିଥର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସାଥ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ ତୋର ହବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3 ଥର 4 ଥର ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ତା 2 ଥର ମୁଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ଯାଇଛି ତେଣୁ ସବୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବାପା ବୋଉ ମା ଦେଇ ପିଇସା ଦାଦା ସାନ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମାମା ଦେଇ ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ପଢ଼େଇଲି ହବ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୋର ଟାଇମ୍ ଆସିନି ହେଇନି ହବ ତେଣୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଜବ୍ ପାଇଛି ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକିରି ସୁଟ୍ କରିବାର କାରଣ କାହିଁକିନା ଏଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ସବୁବେଳେ ମାନେ ତୁମେ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ କଲର୍ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛ ଆଉ ସ୍କୁଟିରେ ଚଲେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ସେଟା ହିଁ ତୁମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ହେବ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେନେ ରାତିରେ ଏଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ରହିଛି ଯଦି ଏଇ ୟୁନିଫର୍ମରେ ହିଁ ଯେଉଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସାଲେରୀ ପାଇଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେଇ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ମୋ ମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାଲେରୀ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମା ସାନ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେବି ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ମାନେ ବହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେହେତୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସାଲେରୀ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ସାଲେରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଡ୍ର କରିନଥିଲି ଯେମିତି କହିଲି କି ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ନଥାଏ ସାନ ବୋଉ ହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଏବେ ତ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ମୁଁ ସବୁ ସାନଙ୍କୁ କହିକି ଯାଏ କାହିଁକିନା ମୁଁ ହଁ ନ ଶୁଣିଲା ଯାକେ ଯାଉଛି ହଁ ନ ଶୁଣିଲା ଯାକେ ମୁଁ କେବେ ଘରୁ ବାହାରେ ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ସାନ ଧର କୋଉଠି ସାନ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପାଟି ମା ପାଟି ହେଲା ଯାହା ପାଟିକୁ ସେତେବେଳେ ହଁ ନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାକେ ଯାଏ ନା ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉ ଏବେ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍କୁଲ ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବି ସବୁବେଳେ ସାନଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋ ସବୁ ଦାଦା ସାନ ବୋଉ ବାପା ବୋଉ ମା ଦେଇ ପିଇସା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ଯେହେତୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଦାଦା ସାନ ସେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ କେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିନି ଯେବେ ବି ମାନେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି ସେଥିଲାଗି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଫସୋସ ଥିଲା ମୋ ବୋଉ ନା କହନ୍ତି ଆମ କୁନୁ आज सजबाज हो सकाल बसी आई सब मोर प्राय भिडियो सब मुझे भिडियो बनाए सब यही भिडियो मैंने धरी था कैमरा दीदी यही एंगेल कैमरा धरबी कौ एंगेल धरबी सब यही धरी थाए आडियो जिते मुझे भी लाइव थाए जो भिडियो से मत कही दीदी यहाँ कहबू से कहबू मैंने सब मो सांगे थाए तेणु माने एमती फैमिली तो समस्त पाखे न था जो मैंने जो मान पाखे थाए से मैंने भाग्यवान आ से भाग्यवान भर मुझे जड़े कि कुन्नू को तो आप बहुत वीडियो आगु देखी थे आज सबुदिन तो देखुं आ जहाँ भी अच्छी मु तो जब भुवनेश्वर जी मुझे सेठी भी देखेबी सेठी सब कौन हो कौन ना आ सैलेरी पर ये सैलेरी जेहेतु बेसी किसी हेनी मुझे माने फुल सैलेरी पाइबी से मोर सब कौन कौन कर माने इच्छा अच्छी मुझे से हिं जनईबी तेणु से हिं जनईबी तेणु से जाके आप मो चैनल को जदि भी मो भिडियोटी भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक शेयर करदे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो आप जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी मत कमेंट माध्यम जन पारे मुझे तार सबूर गोटी गोटी कर रिप्लाई देवी से जाके रखुची नमस्कार पैसा काउंटिंग पे कुन्नू को दिखाई से गणुच एक गोटाए खोली 1000 3000 दीदी एका नौजु
ଓ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି 3,000 4,000 କହୁଛି ବାପା। ନା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି କିଣୁଛି ଆଉ। ଦିଟା ପୁରା 1,000 କରୁଛି ନୁହଁ? କେତେ ହେଲା? ହଁ ଠିକ ଗଣିଛୁ, ଠିକ ଗଣିଛୁ। ମାରି କହିଦେଲା 58 ଟଙ୍କା ତ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ଆରେ ମିଛେଇ 58 ଟଙ୍କା ତ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ଆରେ ମିଛେଇ